Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi mudahkan kami semua. Kita bersyukur jumpa lagi hari Jumat ini melanjutkan pembelajaran kitab Sharh Mustawa Tsalits yang masih membahas tentang fi'il mudhari' yang majhul ya. Kita melanjutkan latihannya. Malam ini latihan ketiga. Waktu Inayah, Ummu Elfiyah sudah hadir ya? Sudah, Ustaz. Ahlan salam Ummu Elfiyah. Ahlan baik, Ustaz. Kan lalu Ummu Elfiyah terhenti di latihan ketiga ya? Nah, Ustaz. Fadli Om, dari besar itu. Ana, Ustaz. Nah, At-tadribu salisu. Latihan ketiga. Nah. Ij'alil af'ala al-mabniyata lil ma'lumi mabniyata lil majhuli kama fin namudaji. Jadikanlah fi'il mabni maklum menjadi mabni majhul seperti pada contoh. Ya, fi'il nafis ini ya. Nah, Ya-nya kita ganti menjadi alif. An-namudaju Yashtari Umarul qamisa min huna. Umar membeli kemeja dari sini. Dari sini. Yashtari itu mudhari ma'lum ya. Nah, Kita ubah menjadi majhul. Dhamma awalnya yustaro al-qamisu min huna. Kemeja itu dibeli dari sini. Nah, fi'il nakis dia kan? Nah, Ustaz. Dari madinya apa, Om? Syaro. Ishtaro. Ishtara madinya. Ishtara yashtari. Ishtaro. Ishtara yashtari, ya-nya ini kita ganti alif maksurah. Alifnya kita ganti menjadi alif maksurah belakang. Kemudian fathah di awal kita ubah menjadi dhamma yushtara. Dan di fathah juga sebelum huruf akhir. Yushtara. Yashtari jadi ra, yushtara. Contohnya, Om Wahid. Yaqtadi al-musolli bil imami. Orang yang salat itu mengikuti imamnya. Kita majhulkan Yuqtada al-musolli. Enggak. Atau yu'ti memberikan. Ulangi, Om. Yu'ti nasul faqira wal miskina min mali az-zakati. Manusia memberikan pada orang fakir dan miskin dari harta zakat. Kita majhulkan an-nas, kita hapus. Yu'ta al-fakiru wal miskinu min mali az-zakati. Orang fakir dan miskin itu? Orang fakir dan miskin itu diberi dari harta zakat. Nah. Yantahil muwaddafuna minal ijazati ghadan. Para karyawan selesai. Para pegawai itu selesai dari ijazah liburan. Dari liburan besok. Kita majhulkan Yuntaha minal ijarati ghadan. Minal ijazati. Yuntaha minal ijazati ghadan.
Nah, liburan akan diselesaikan, Liburan akan diselesaikan besok. dihabiskan. Arba'ah, Yanwi rijalus safaro ba'da usbu'in. para lelaki itu. Para lelaki berniat safar setelah minggu ini. 1 minggu lagi. Oh, 1 minggu lagi. Hmm. Minggu depan. Minggu depan. Menjadi Yunwa as-safaru ba'da usbu'in. nah, safar diniatkan Safar diniatkan minggu depan. minggu depan. Seminggu lagi. Khamsah, La yastaghnin nasu anisyamsi wal hawa'i. nah, la yastagni artinya masih memerlukan, Masih memerlukan. tidak merasa tidak butuh. Artinya masih membutuhkan gitu. Manusia masih membutuhkan matahari dan udara. udara. Kita majhulkan La yustahna anisyamsi wal hawa'i. nah, matahari dan udara Masih dibutuhkan. nah, sit Yarwin nasu al haditha ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. manusia meriwayatkan. Manusia menyampaikan Menyampaikan boleh? Manusia menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Majhulnya Yurwa al haditsu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. nah, hadis dari Rasulullah SAW Hadis dari Rasulullah SAW disampaikan. nah, disampaikan, diriwayatkan. Diulang, langsung dijawab tanpa diartikan. Yuqtada bil imami. Senan Yuqta al-fakiru wal miskinu min mali zakati. Salasa Yuntaha minal ijazati dan Arba'ah yunwas safaru ba'da usbu'in. Khamsah La yustahna syamsi wal hawa'i. nah, Yurwal hadithu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Bu Alfia bagus. Waktu inayah at-tadribur rabi'u At-tadribur rabi'u Ajib ajib kama bin namudhaji. Jawablah seperti Jawab. contoh. Nah, Al-madil mabniyu lil ma'lum. Fi'il madi mabni, fi'il madi ma'lum mabni. nah, yang diketahui pelakunya. Al-madi al-mabniyu lil majhul, fi'il madi mabni yang tidak diketahui pelakunya. An-namudhaju An-namudhaju sara ar-rajulu fit tariqi al-qadimi. lelaki itu berjalan Lelaki itu berjalan di jalan yang lama. Jalan lama. Di sini fiilnya fiil jenis apa ini? Sarah. Ajwaf. Ajwaf. Alifnya kita ganti menjadi Ya. ya. Dibaca Tiro. sirah fit Tariqil qadim. jalan yang lama itu telah Jalani. dilewati, ditempuh, dilalui. Ya kan? Nah, Ustaz. Madi itu ya. Nah, Ustaz. Madi ajwaf. Majhul. Mudhari'nya al-mudhari'u.
Al-mudhari'ul mabniyu lil ma'lum. Fi'il mudhari' mabni yang ma'lum. Kemudian yasirur rajulu fit tariqil qadimi. Laki itu sedang Laki-laki itu sedang berjalan di jalan yang lama. yang Kemudian majhul al-mudhari'ul mabniyu lil majhuli. Fi'il mudhari' mabni yang majhul berubah menjadi ya-nya kita ganti apa? alif. Alif. Seperti Yusaru. kebalikannya ya Ustaz. Betul. Balikan madhi ya. Nah. Yusaru fit tariqil qadimi. Jalan yang lama itu Jalan sedang yang lama itu sedang dilalui. Al-awwal. Al-awwal qadal qa'idu al-jisha. Panglima itu sedang telah memimpin pasukan. Jaish. Panglima itu telah memimpin pasukan. Madhi majhulnya Menjadi ya, alifnya menjadi ya. Qidal jishu. Jaishu. Pasukan itu Telah dipimpin. mudhari ma'lum Yaqidu. Yaqu. Ajwafau dia. Yaqu gitu. Yaqudu al-qa'idu al-jisha. Mudhari majhul Yuqadu al-qa'idu yuqadu al-jishu. Yuqadul jaishu. Sama maknanya. Wasani Istafadal alimu minal ilmi. Orang alim itu Memberi faidah. Mendapatkan faedah. Orang alim mendapatkan faidah dari ilmu. Madhi majhulnya Istafida. Awalan hamzah dhammah. Ustafida. Dhammah awal dan huruf ketiga juga ikut dhammah. Ustufida. Ustufida minal ilmi. Ustufida minal ilmi itu diambil faidahnya. Mudhari ma'lum ulangi. Ista'ara ar-rajulu al-qamisa. Lelaki itu membeli meminjam. Ista'ara meminjam ya Ustaz. Meminjam meja. Dua meja. Madhi majhul Ustu'ira al-qamis. Mudhari ma'lum Ista'iru ar-rajulu al-qamis. Mudhari majhul yusta'aru al-qamisu. Yusta'aru al-qamis. Rabi'u Ata'a al-jundu al-qa'id. Al-jundu artinya prajurit itu mentaati pemimpinnya. Panglimanya, komandan. Madhi majhul Uti'a al-qa'idu. Mudhari ma'lum Yuti'u al-qa'idu. Yuti'ul jundiyu. Maklum ya.
Yuti'ul jun Maklum. Yuti'ul juniyul qaidah. Mudhari ma'jul. yuti'ul qaidah. Yuti'ul yuta'ul Yuta'u yuta'ul qaidu. qaidu. Al-khamis. Abadal jishu al-kuffara. Nah, pasukan itu Memerangi membinasakan. membinasakan orang-orang kafir. Madi majhul. Ubidal kuffaru. Nah, mudhari ma'lum. Yubidul jishu al-kuffara. Nah, mudhari majhul. Yubadul kuffaru. Nah, yubadul kuffar. As-sadis. Shamal muslimuna hadzal yawma. Kaum Orang muslimin. muslim berpuasa hari ini. Madi majhul. Sima hadzal yawma. Hadzal yawmu. Hari ini dilakukan Puasa. mudhari ma'lum. Yasumu al-muslimuna hadzal yawma. Mudhari majhul. Yusimu hadzal Betul. yusamu hadzal yawm. As-sabi'u. Ba'as saydaliyu ad-dawa'a. Apoteker itu Menjual obat. Madi majhul. Bi'a ad-dawa'u. Obat itu telah dijual. Laku dijual. Mudhari ma'lum. Yabi'u as-saydaliyu ad-dawa'a. Mudhari majhul. Yuba'u ad-dawa'u. Bagus. As-samin. Qala asy-syahidu al-haqqa. Saksi itu berkata Yang benar, berkata benar. Kebenaran. Madi majhul. Qila al-haqqu. Mudhari ma'lum. Yaqilu Yaqulu al-haqq. Yaqulu asy-syahidu al-haqqa. mudhari majhul. Yuqalu al-haqqu. Bagus, Inaya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Umu Fathan at-tadribul khamis. At-tadribul khamis ajib kama fin namuzaji. Jawablah sebagaimana pada contoh. Al-madi mabniyu lil ma'lum. Fi'il madi yang diketahui pelakunya. Madi mabniyu lil majhul. Fi'il madi yang tidak diketahui pelakunya. Dari jenis fi'il apa ini, Om? Yang apa, Ustaz? Majhul, Ustaz? Yang bawah sapa fi'il apa? Nakis, Ustaz. Nakis, tapi campuran sepertinya. Campuran, ada nakis, ada juga salim, ada mudha'af ya. Campuran ya. Nah, Ustaz. Madi maklum. Sako an-nahrul zar'a. Nah, sungai itu mengairi tanaman. Madi majhul. Nah, kita ganti tuh alif fi'il nakisnya, kita ganti menjadi alif maksurah. Alif maksurah kita ganti apa tuh? Oh iya, Ustaz. Ya, ganti ya. Sako sukiya, ya kan? Sako
Kita ganti ya tuh. Bentar. Nah, tunjukin lo. Misalkan alif maksur tuh, kita ganti ya kan? Supia. Doma awalnya di kasrah sebelum akhirnya. Sekarang mudhari maklum. Al-mudhari'u mabniun lil ma'lum yasqi an-nahru zar'a. Sungai itu sedang Sungai itu sedang menyirami menyirami tanaman, sedang mengairi. Mudhari majhul yusqa az-zahar zar'un. Tanaman itu sedang disirami. Nah, disirami. Sebentar, izin sebentar, nyalakan air bentar. Al-awwalu al-fallahu hayawanati. Robba al-fallahul hayawanati. Petani itu merawat hewan-hewan atau memelihara hewan. Madi majhul Rubia. Nah, karena hayawanat jamak di ghairil akil, tambahkan tak ta'nis. Rubiyat kasrahkan dia. Rubiyatil hayawanati. Hayawana Tuh. Nah. Rubiyatil hayawanatu. Nah. Mudhari ma'lum. Yurabbi Ustaz. Yurabbil hayawanat. Allahu. Akhirnya diketahui. Nah, yurabbil fallahul hayawanati. Nah, mudhari majhul. Rubba. Yurabba. Nah, karena muannas al hayawanat turabbal gitu. Turabbal hayawanati. Nah, hewan-hewan itu sedang dipelihara. Asani sholat al-dhuhri. Nah, Khalid melaksanakan sholat zuhur. Muannas tuh salat ya. Naam. Kita majuhkan madi majhul. Madi majhul sulliyati. Sulliyati sholatu zuhri. Dia nggak disambung. Sukun Sulliyat. Sulliyat as-sholatu zuhri. Nah, nggak pakai as-shalah. Sulliyat sholatu zuhri. Nah, sholat zuhur telah dilaksanakan. Mudhari ma'lum. Mudhari ma'lum. Yusalli Khalidun salat az-zuhri. Nah, mudhari majhul. Yusallu. Lihat di contoh tuh, di fathah sebelum akhir. Yusalla. Karena salat muannas. Tusalla. Nah, Tusalla sholatu zuhri. Nah, salat zuhur sedang dilaksanakan. Asalis ista'adda talibu lil imtihani.
Pelajar itu Siswa. sedang Pelajar itu telah mempersiapkan diri untuk ujian. Nah, mempersiapkan diri. Madi majhul. Ustu'idda. Nah, ustu'idda. Ustu'idda lil imtihani. Nah, ujian itu telah dipersiapkan. Nah, dipersiapkan. Mudhari ma'lum. Yasta'iddu. Nah. Yasta'iddu talibu lil imtihani. Mudhari majhul. Ustu'addu. Ulangi, Om. Ustu'addu. Mudhari ma'lum. Mudhari ma'lum. Yasta'iddu. Yes. Mudhari majhul apa maksudnya? Oh, ustu'addu, Ustaz. Mudhari. Huruf mudhari'atnya mana? Yustu'addu. Di fathah sebelum akhir. Yustu'addu. Ya, yustu'addu. Yustu'addu. Yus apa, Om? Yustu'addu. Yusta. Oh, Yusta. Addu. Oh, huruf ketiganya tidak dhamma, Ustaz ya? Yusta. Enggak dhamma. Yusta'addu. Bukan yustu'addu. Yusta'addu. Oh, yusta'addu. Seperti istamadda. Yustamaddu. Yustamaddu itu. Istamadda, yustamaddu. Yusta'addu. Lebih pas tulisan juga. Yusta'addu. Yusta'addu lil imtihani. Ar-rabi'. Zara'al fallahuna al-qamha. Para petani itu telah menanam gandum. Nah. Madi majhul. Zuri'al qamhu. Nah. Mudhari ma'lum. Yazra'ul fallahuna al-qamha. Mudhari majhul. Yuzra'ul qamhu. Yuzra'u. Al-khamis. Intaqalal auladu ilal ghurfati. Anak-anak telah berpindah. Ukhra. Intaqalal auladu ilal ghurfatil ukhra. Anak-anak telah berpindah ke kelas yang lain. Kamar yang lain. Kamar yang lain. Madi majhul. Madi majhul. Untuk qila, Ustaz? Untuk qila bagus. Untuk qila ilal ghurfatil ukhra. Mudhari ma'lum. Yantaqilu al-auladu ilal ghurfatil ukhra. Mudhari majhul. Untaqalu. Yuntuqalu. Yunta. Yuntaqalu ilal ghurfatil ukhra. Yuntaqalu. Yuntaqalu. Sadis. Istaqbalar rajulu dhaifah. Lagi itu menyambut. Lelaki itu menyambut tamu. Madi majhul. Ustuqbila dhaifu. Mudhari ma'lum. Yastaqbilu rajulu dhaifa. Mudhari majhul. Ustaqbalu dhaifu. Yustaqbalu dhaifu. Huruf mudhara'ah. Yustaqbalu dhaifu.
As-sabi'u. As-sabi'u hajjal muslimuna ila Makkah. Kaum muslimin pergi haji. Kaum muslimin pergi haji ke Mekah. Madi majhul. Di bawah ada footnote tuh. La tadharu. La tazharu harakatu ma qabla al-akhiri inda bina'il mudha'afi lil majhuli bisababi sukunil idgham. Harokat sebelum akhir tidak tampak. Harokat sebelum akhir tidak tampak Ketika dibentuk dari fi'il mudha'af majhul. fi'il mudha'af majhul sebab sukunnya diidgham. Sukunnya idgham. Disebabkan sukunul idgham. Sukun idgham. Jadi dibacanya hujjah. 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 Oh, hujjah. Asalnya hujjah. Asalnya hujjah. Iya, nah, Hujjah. Hujjah. Berarti madi majhulnya hujjah. Hujjah Kan ilal. kalau madi kan di kasrah sebelum akhir kan? Ustaz. Asalnya hujjah. Oh, hujjah. Jadi hujjah. Tidak nampak ya. Nampak harakat sebelum akhir kasrah kan? Nah, Ustaz. Oh, nah, hujjah. 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 Hujjah ila Makkah. Maka itu telah dilaksanakan ibadah haji. Ibadah haji. Mudhari ma'lum. Habba. Oh, yuhibbu. Hajja yahud. Oh ya. Oh, hajja yuhijju. Seperti marra. Marra yumiru. Yamurru. Oh, yamurru. Oh, hajja mudhari ma'lum. Oh, hajja Yamurru. Yamurru yashuddu sama. Hajja ya. Hajja yahujju, Ustaz. Yahujju. Yahujjul. Oh, yahujjul muslimuna ila Makkah. Mudhari ma'lum majhul. Mudhari majhul yuhajju. Yuhajju ila Makkah. Asamin. Ahabba Utsmanu kalamal atfali. Utsman menyukai pembicaraan anak-anak. Ya, ucapan anak-anak. Ahabba. Madi majhul. Uhibbu. Uhibbu. Jangan uhibbu. Uhibbu aku mencintai, jadi mudhari itu. Oh. Di fathah di sini sebelum akhir. Ahabbah. Uhib di kasrah sebelum akhir. Uhibba. Madi kan? Mabni ala fath. Uhibba kalamu atfali. Uhibba kalamul atfali. Ucapan anak-anak itu disukai. Mudhari ma'lum. Yuhibbu Utsmanu kalama atfali. Mudhari majhul. Yuhabbu kalamu atfali. Syukran, bagus mufathan. Barakallahu. Ramlah at-tadribus sadis.
Ibu Ramlah ada pesan. Ibu Ramlah hadirah. Kita tunggu. Ada pesan ya? Ibu Ramlah. Ada yang tahu Ibu Ramlah pesan nggak? Mungkin simak ya, Ibu Ramlah. Ummu Elvia kembali mungkin. At-tadribus sadisu. At-tadribus sadisu hawilil jumalal atiyati Atiyata. Nah, atiyat hawilil jumalal atiyata minal bina'i lil ma'lumi ilal bina'i lil majhuli. ubahlah. Ubahlah kalimat berikut dari bentuk maklum menjadi bentuk majhul. Nah. Yanjahul Mukhlisu fil amali. Orang yang ikhlas itu Orang yang ikhlas itu berhasil dalam beramal. pekerjaannya. Kita majhulkan menjadi Yunjahul. Nah, Yunjahu fil amali. Nah, pekerjaan itu telah Dihasilkan. telah disukseskan. Ya kan? Satu-satu ya, wahidan ya. Nah, Ustaz. Ibu Ramlah hadirah. Ada ya? Ada Om? Ukhtu Inayah, Fataha. Ibu Ramlah ada? Nggak stabil kayaknya. Nggak stabil waninya, Ustaz, wifi-nya. Sekarang bagus ya? Nggak kedengaran suaraku, Ustaz. Sekarang kedengaran, bagus. Ini putus-putus. Kalau begitu simak ya. Ukhtu Inayah, Fataha. Fataha Khalidun an-nabidhata. Khalid membuka. Jendela. Majhulkan. Futiha an-nabidhatu. Ada tak ta'nis. Futihat an-nabidhatu. Jendela itu dibuka. Kalau mau disambung, Futihatin nabidhatu. Salis. Jala al-laibuna fil mal'abi. Para pemain itu mengelilingi. Apa Ustaz? Para pemain itu mengelilingi atau berkeliling. Al-manu berkeliling di lapangan. Fi'ilnya fi'il ajwaf ya. Nah, Ustaz. Majhulkan. Madi. Jila Ustaz. Nah, jila alif kita ganti ya. Jila fil mal'abi. Nah, lapangan itu telah dikelilingi, diputari. Dikelilingi. Nah, syukran. Ummu Elvia kembali. Ba'at ala bisa. Pedagang itu menjual pakaian. Majhulkan. Al-malabisu. Karena al-malabis jamak li ghairil aqil muannaskan. Bi'atil malabisu. Pakaian itu telah dijual. Nah, bi'at. Alifnya kita ganti apa, Om? Iya. Ya. Nah, ajwaf ya. Nah. Ukhtu Inaya ishtaran nasu. Nah, Ustaz. Berikutnya. Ishtaran nasu as-suhufa al-yaumiyata. Manusia membeli surat kabar
Harian. 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 Majhul kan madi? Ushtaro as-suhufu al-yaumiyatu. Jangan ushtara, kita ganti alifnya jadi ya. Oh, ushtari Bukan as-suhufu. ushtari. Ushtu. Ushturi Nah, as-suhufu. ganti. Alifnya ganti ya. Alif ishtara kita ganti ya. Kita ubah. Yus begitu Ustaz. Jangan yus. Ushturi Ushtu. ri Ushturi. Ganti as-suhufu ya. al-yaumiyatu. Ganti ya. Alifnya ganti ya alif maksura. Ishtara. Usturia Nah, ushturiya. Karena suhuf jamak, tambahkan tak tanis. usturiyat as-suhufu al-yaumiyatu. Nah, ushturiyatis. Usturiyatis suhufu al-yaumiyatu. Nah, syukran. Apaan? Bagus. Mufathan istafada. Istafada tabibu minal amali mustafa. Mustashfa. Mustashfa. Orang tak itu ya? Nah, Ustaz. Orang tak. Dokter itu mendapat faedah bekerja. Dokter itu mendapatkan faedah bekerja di rumah sakit. Sebenarnya fil ajwaf nih Om. Alifnya kita ganti apa? Domah. Alif ajwaf. Oh ya Ustaz. Ya. Awalnya doma betul. Ustufida minal amali fil mustashfa. Bekerja di rumah sakit didapati faedah. Faedah. Syukran fatan ustufida. Wa alfiya ihtaja. Ihtajan nasu ila naqti. Nifti. Ila naqti. Manusia membutuhkan minyak bumi. Kita majhulkan Om. Ajwaf juga diganti ya alifnya. Ihtija. Ihtija ila naqti. Ila nifti. Ila naqti. Dan nifti. Minyak bumi itu? Minyak bumi itu dibutuhkan. Syukran. Waktu inayah ihtamma. Nah, Ustaz. Fadal. Yang mana? Ihtamma al-mas'uluna bil lughatil arabiyyati. Para penanggung jawab itu Ihtamma memperhatikan bahasa Arab. Perhatikan apa? Bahasa Arab. Nah, kita majhulkan. Uhtumma. Nah, tumma. Uhtummat bil lughatil arabiyyati. Nah. Sebentar. Awal Ustaz nggak konsen soalnya sambil bersih-bersih. Nah. Tadi ihtamma apa uhtimma? Bentar ya. Nah, Ustaz. Ini jenisnya fi'il mudha'af. Huwa pakai ul ya.
Tamma. Tamma. Oh, uhtam. Tamma. Buat dulu yang Uhtammat bil lughatil arabiyyati. Tamma. Syukran ukhtina ya. Afwan Ustaz. Tamma. Tammu. Tumma. Di dhammah juga sebelum akhir. Pertanyaan tumma. Uhtummat. Tumma. Uhtumma atau dengan tak juga Ustaz? Uhtummat. Tumma aja. Karena dijeda dengan ba-nya. Tumma. Uhtumma bil lughatil arabiyyati. Tapi tumma lebih pas. Tumma. Ini ada kasih contohnya di Mu'jam. Sebentar ada kasih contohnya. Ada di Mu'jam. Mu'jam Mufassal. Mu'jam Mufassal. Tasriful Af'al. 363. Ini I'tamma tuh. Ya. I'tamma tuh maklumnya tuh kan. Nah, Ustaz. Sama dengan ihtamma kan. Nah, Ustaz. Jenisnya fi'il ini Jenisnya fi'il mahmus awal sahih mudha'af. Ini tuh. Kita cari yang majhul. Ini dia. Yang majhul. Tumma kan? Berarti uhtumma. Berarti tumma. Syukran. Ini ya. Fathan. Terakhir yuti'ul mukhlisuna rusula. Mukhlisuna rusula. Orang-orang ikhlas itu Orang-orang ikhlas itu taat kepada Rasul. Nah, majhul kan Yuta'u ar-rasulu. Ar-rusulu yuta'ur rusulu. Yuta'u ar-rusulu. Para rasul itu Rasul itu ditaati. syukran Fathan. Alhamdulillah. Kita sampai latihan ke-6 aja ya. Kita sisakan besok 2 latihan lagi. Yang ini yang apa? Yang mudha'af itu huruf sebelum akhirnya tidak kelihatan ya Ustadz selamanya begitu. Nampak nih asalnya hujija tadi itu. Yang Dilebur. Ini yang uhtuma seharusnya kan uhtumima ya, uhtumima. Asalnya uhtumima. Itu apa? Karena mudha'af jadi uhtuma. Oh, nah. Dilebur ya. Nah, Ustaz. Uhtuma. Ya kita bagi syukuran semuanya Mufathamu Elvia, Inaya, Ibu Ramla, semoga besok stabil lancar ya. Ini kita juga tidak lupa doakan saudara kita kaum muslim di Palestina agar Allah Ta'ala selalu memberikan mereka kemenangan atas ya. Allahumma syurhum sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah sama